哎，你刚刚说的，来，我帮你翻译。哎，就跟你可以跟他帮我翻译说，我们真的对他真的很好。Ngerti nggak? Ngerti nggak? Kamu kasih tahu kasih saya. Nggak tahu artinya kan? Dia ngomong, dia itu baik sama kamu, ya, udah baik sama kamu. 我们有什么他就吃什么，我们不会像人家都是分开说，我们吃大餐，他吃。Dia bilang apa? Ngerti nggak? Enggak. Nggak ngerti. Nggak. Kenapa nggak ngerti? Semuanya harus saya yang terjemahin. Ntar kamu bilang nggak percaya saya lagi. Dia bilang, dia makan apa, kamu makan apa, bener nggak? Terus? Ya kan? Ya. Bener nggak? Bukannya kamu makannya nggak enak, terus dia makannya enak. Ada Ya. begitu nggak? 对啊，像饼干这些也都摆在这边，让他自己 Ini 吃，他也都 katanya 知道 kasih 啊。 kamu makan, bener nggak? Ya. Iya. 对啊，然后没有关系，缘分到这边，然 Katanya 后 dia nggak 我希望他能赶快找到工作，因 Dia 为他 bilang 很缺钱 berharap，kamu 所以 katanya 我 bisa 希望 dapat 他能赶 majikan 快找 baru lagi 到。 lebih cepat. Jadi katanya dia berharap kamu kan keluar dari sini, biar kamu bisa dapat majikan baru gitu, ya, ngerti nggak? Tapi saya nggak mau cewek- tanda tangan nanti dulu. Saya nggak mau tanda Kenapa tangan. nggak mau tanda tangan? Ini majikan saya udah ngomong kan, majikan ini nggak mau pakai TKW. Iya, Ngerti nggak nggak? apa-apa. Dia nggak mau pakai TKW, kamu di sini pun percuma, nggak ada gaji. Nggak apa-apa, nggak digaji juga nanti dulu. Saya nggak mau tanda Nggak, tangan. kenapa Saya nggak nggak digaji? mau. Majikan ini nggak bisa kasih kamu di sini. Nggak apa-apa. Nggak mau. Saya nggak mau tanda tangan. Saya 老板不用外劳了啦，你在这边也没有钱啊。没关系，没关系。老板不用外劳了，你不能留在这里，懂吗？什么没有关系？ Dia nggak mau pakai TKW, kamu nggak bisa di sini, ngerti nggak? 老板不用外劳了，懂吗？跟 Ngerti 他 nggak? 讲，没关系。什么没有关系？这别人家，你不能留在这里呀、你没有关系，我有关系啊 Kamu。punya nama itu nanti di pemerintah dihapus. 这 Jadi 别 kamu nggak 人 bisa 家， tinggal di 老板 sini, 不用 ngerti 外 nggak? 劳了，可以 Kalau 吧 kamu？tinggal di sini, kamu 我 dianggap 们也要用 kaburan. 的，因为香港了。对呀、 Ngerti nggak? Kamu dianggap kaburan, ngerti nggak? Iya, Ngerti? Kaburan itu ngerti nggak? iya. Nah iya kalau misalnya di kaburan 他 itu 把 kamu 他 nggak 的 bisa 行 pulang 李 ke 收一 Indo. 收啦。 Saya nggak mau tanda tangan. Saya nggak mau. 你签不签都没关系，老板不用外劳了，你就要离开这里 Beresin 啊 baju。dulu, beresin baju dulu. Iya, saya nggak mau tanda tangan. Saya nggak mau. Harus tanda tangan, biar nggak Enggak, bisa. nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Saya nggak mau. 不要，我不要。等一下，我不要。你不要什么东西啊？这别人家哎、 Iya, 对。老板不用外劳啦，你听不懂吗？老板不用外劳，没有关系。这别人家不是你家哎、我不要，我 Ini 不 Ini 要。 semua punya. Kamu ngerti nggak? Ini kan rumah orang, kamu tinggal di sini buat apa? Ngerti 这 nggak? 别人家不是你家，老板不用外劳了，你要离开了，不要。什么不要？你凭什么不要？你我凭什么不工作，要？我工作很好。你凭什么不要？很好，我工作很好。你工作很好啊，你为什么你要这样子做吗？嗯你，为什么要打195吗？你跟他讲啊，你跟他讲啊，不，你跟他讲对不。对？为什么？你说你为什么？什么为什么？你们为什么？我们为什么？我我工们怎么样？作很好，我照顾阿妈，我照顾阿公。然后呢，雇主给你3000块，你不要，你打195有什么关系？不够，说不够，知道？不够，不够你要我跟你讲，讲啊！不要不要没有，来来，没有给我，不要跟他没有给我，没有给我，整理整理整理了，不要，不能不要，不要。因为我们真的不要，他只要照顾、睡觉、吃饭，因为他的一顿是怎样，你知道吗？我们是煮东西，去把你的行李收下来。要的更花。老板不用外劳了，你不能留在这里，懂吗？带一个人，什么带一个人？带一个人，什么带一个人？他说什么带一个人？不要。没有了，什么东西不要了，什么带一个人，什么东西啦，什么意思啦？Maksudnya apa? Bawa orang tuh maksudnya apa? Apa? Lu tadi ngomong apa? Tai keren itu semua isi. Barang saya mau dibawa. 对啊，全部拿走啊！我不要，为什么你不要？我不要，我不要。你是住在这边吗？这个是你的家吗？我跟你讲，你刚刚说如果不要，我现在叫警察来，马上把他送走。他也不要留在台湾工作。 Dia nggak telepon polisi. Silakan, silakan Cing, Cing, 你 Cing, 好， oh, Cing, 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 打Cing。我没有爸，我没有爸。Cing，你打给190，你就跟他，你就
对啊，为水某叫你欧康的收财，真的这一点我们还知道，我们也不怕打好去哈。没关系，你就打给劳动，你说现在雇主不要用外劳，他不能走，你问他怎么处理？要等多久了？1年了。不要赶快处理另外一个事情。还有另外一个都不要了哈，不要就拿下去了。Semangat. Semangat. Jadi singkat cerita, Mbak Ina ini adalah seorang TKW Taiwan yang bekerja menjaga 2 lansia ya. Dan sama-sama majikan itu dikasih tambahan uang 3.000 NT, yang tadinya gajinya cuma 27.000 menjadi 30.000 NT atau setara dengan 15 juta rupiah. Nah, dikarenakan si Mbak Ina ini tidak setuju dengan job tersebut ya. Kemudian Mbak Ina ini menelpon 1955 dan Depnaker. Dan Depnaker itu menyarankan si Mbak Ina untuk tetap stay di rumah sang majikan sampai Depnaker datang untuk mengecek keadaan yang sebenarnya. Namun sebelum Depnaker datang, si majikan dan agensi itu justru malah buru-buru untuk memecat Mbak Ina untuk keluar atau mengusir Mbak Ina dari rumah tersebut. Kemudian Mbak Ina ini tetap kekeh dengan pendiriannya karena beliau percaya sama Depnaker akan datang pada hari Selasa begitu guys. Namun mungkin di sini ada kemungkinan ya bahwa si majikan dan agensi itu takut yang nantinya bakal kena denda atau sanksi karena memperkerjakan di luar job begitu guys. Nah, di sini itu ada pertengkaran hebat ya yang dimana Mbak Ina ini diusir sama majikan tapi Mbak Ina tetap kekeh tidak mau pergi, yaitu alasannya karena dia masih berharap Depnaker akan datang untuk membantunya begitu guys. Dan di sini tuh banyak sekali yang salah paham ya mungkin atas tindakan Mbak Ina. Sebetulnya tindakan Mbak Ina ini juga ada benarnya guys, karena beliau ini kan menelpon Depnaker dan Depnaker juga berjanji akan datang untuk membantu. Yang pasti harus menunggu Depnaker datang baru si Mbak Ina ini bisa mengambil keputusan gitu. Tapi si agensi dan majikan itu justru malah buru-buru memecat Mbak Ina dan menyuruh tanda tangan pemutusan kontrak begitu. Ya secara otomatis Mbak Ina nggak mau dong, takutnya itu nanti beliau malah disuruh tanda tangan sesuatu yang bisa merugikan beliau gitu. Jadi apa tindakan Mbak Ina ini juga kalau menurut saya ada benarnya juga, tapi banyak sekali para netizen yang mungkin salah paham dengan tindakan Mbak Ina yang katanya si majikan sudah tidak mau tapi kenapa masih kekeh tinggal di situ gitu kan. Bahkan sudah diusir sama si majikan tapi Mbak Ina juga tetap kekeh tidak mau pergi begitu, yaitu alasannya mungkin alasannya karena Depnaker akan datang untuk membantu begitu guys. Tapi di sini yang jadi masalahnya adalah kenapa si agensi sepertinya tidak membantu Mbak Ina gitu. Justru malah membantu sang majikan. Kalau misalkan memang majikan salah ya, sebetulnya majikan di sini juga tidak benar 100% ya, karena memperkerjakan di luar job yang tadinya 1 jaga pasien menjadi 2, yang harusnya kalau tambahan 3.000 itu ya kurang ya. Kalau misalkan kita mengambil 2 pembantu saja yang pasti gajinya bisa 2 kali lipat gitu. Tapi di sini mungkin ada miscommunication ya, atau tidak ada satu musyawarah atau tidak bisa menemukan titik temu sehingga ya terjadi pertengkaran hebat seperti ini guys. Dan di sini juga banyak sekali komentar-komentar para netizen yang mungkin mereka juga mengecam perbuatan si majikan dan agensi. Ada juga yang menyalahkan Mbak Ina ya atas tindakan Mbak Ina tersebut. Nah, berikut adalah komentar-komentarnya.